अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माह चौधरी। आई एम विद अ न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है माँ बाप, कि माँ बाप की हमारी ज़िंदगी में क्या कद्र व कीमत है, उनकी क्या अहमियत है। तो नाज़रीन, अपने माँ बाप की कद्र करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनके सामने उफ़ भी ना करें। देखें, परिंदा ज़ख्मी होकर जब गिरता है तो उसके पर बिल्कुल फैले हुए होते हैं और वो बेबसी से ज़मीन पर गिरा होता है और ज़ुबाने हाल से कह रहा होता है कि अब जो मर्ज़ी मेरे साथ कर लो, अब तो उड़ने की ताकत ही नहीं। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप के लिए भी यही कहा है कि जैसे परिंदा पर फैलाकर लेट गया है, तुम अपने माँ बाप के लिए ऐसे ही हो जाओ। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये बात सिर्फ माँ बाप के लिए कही है और किसी के लिए नहीं कही। और कहा, अपने माँ बाप के लिए दुआ भी करो कि या अल्लाह, मेरे माँ बाप ने मुझे पाला, अल्लाह तू उन पर रहम फरमा। अजीज़ों, अल्लाह करीम ने माँ बाप का हक़ इतना रखा है कि एक हदीस में आता है, एक शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुकूक पूरे करता हो लेकिन माँ बाप की नाफरमानी करता हो तो ये अल्लाह सुब्हाना व तआला के दरबार में मुजरिम है, जहन्नुमी है। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी हैं और तुम्हारी दोज़ख भी हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो माँ बाप की सिर्फ सुबह शाम ज़ियारत कर ले और मोहब्बत से नहीं बल्कि ऐसे ही देख ले तो सुबह से शाम तक जन्नत में 2 दरवाज़े उसके लिए खुल जाते हैं, और अगर मोहब्बत से माँ बाप को देख ले तो उसके नामा अमाल में एक हज का सवाब लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए नाज़रीन, अपने माँ बाप की खिदमत कर लें, उनकी कदर कर लें। एक सहाबी मरने के करीब थे लेकिन उनकी जान नहीं निकल रही थी। उनकी बीवी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि मेरे खावंद की जान नहीं निकल रही। अब मेरे अजीज़ों, गौर करें, सहाबी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि सहाबी के माँ बाप ज़िंदा हैं? बीवी ने कहा, हाँ, वालिदा ज़िंदा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पैगाम भेजा। जब वो आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बेटे से नाराज़ तो नहीं हैं? कहा, जी हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू उसको माफ़ कर दे, तेरा बेटा है। माँ ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी। कहा, बेशक मेरा बेटा है, बड़ा नेक था, नमाजी था, तहज्जुद गुजार था, पर वो मुझे दुख देता था, इसलिए मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से कहा कि चलो लकड़ियाँ इकट्ठी करो ताकि इसके बेटे को जला दिया जाए। माँ घबराकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे बेटे को जला देंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर तूने इसे माफ़ न किया तो फिर अल्लाह इसको जलाएगा। फरमाया, इससे बेहतर नहीं कि मैं इसको जला दूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तूने अपने बेटे को माफ़ न किया तो ये सीधा दोज़ख में जाएगा। माँ ने उसी वक्त कहा कि मैं अपने बेटे को माफ़ करती हूँ। इधर अजीज़ों, माँ ने कहा कि मैं माफ़ करती हूँ, उधर सहाबी की ज़ुबान पर कलमा जारी हो गया। सुभान अल्लाह। अजीज़ों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए जनाजे में शरीक हुए, इसके कफन दफन में शरीक हुए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माँ बाप को दुख दिया इस पर अल्लाह की लानत। इसलिए मेरे अजीज़ों, अगर माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनकी कदर कर लें, उनकी खिदमत करें। अगर चले गए हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसाले सवाब का भी रास्ता दिखाया है। वो रास्ता है दुआ का और इनके रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक का। एक सहाबी आए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा जुर्म हो गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हुआ? कहा, क्या बताऊं, बहुत बड़ा जुर्म हो गया है।
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مر گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا جاؤ جا کر اس کی خدمت کرو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحابی حضرت حارث اپنی والدہ کی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کی والدہ ان سے بہت راضی تھیں۔ جب صحابی کا انتقال ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں گئے اور جنت میں بھی گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جنت میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تلاوت کون کر رہا ہے؟ تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرت حارثہ ہیں، یہ ماں باپ کے بڑے خدمت گزار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک حارثہ ایسے ہی تھے۔ تو عزیزوں، ماں باپ کی خدمت ایسی ہی چیز ہے کہ جنت بھی ان کے نغموں سے گونج جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے میرا جنت کا ساتھی تو دکھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فلاں کسائی تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے، اس کے پاس بیٹھے رہے لیکن اس کو بتایا نہیں کہ میں کون ہوں۔ خیر، جب کسائی دکانداری سے فارغ ہوا تو اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا ساتھ لیا اور گھر گیا۔ ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی مہمان کی حیثیت سے چلے گئے۔ گھر جا کر کسائی نے گوشت کا ٹکڑا پکایا۔ کسائی کی ایک بوڑھی ماں بھی تھی جو بہت لاغر اور کمزور ہو چکی تھی، ایک چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ کسائی نے اپنی والدہ کو اپنی گود میں بٹھا کر کھانا کھلایا، پانی پلایا، چمچ کے ساتھ دوا دی، روٹی کو توڑ توڑ کر ماں کے منہ میں ڈالا۔ کھانے کے بعد اس کی ماں نے اپنے بیٹے کے کان میں کچھ کہا جو موسیٰ علیہ السلام نہ سن سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تمہاری ماں تمہارے کان میں کیا کہہ رہی تھی؟ کسائی نے کہا کہ پاگل ماں جو ہوئی، جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ آگے سے کہتی ہے کہ اللہ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے۔ کسائی نے کہا کہ کہاں موسیٰ علیہ السلام، کہاں میں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی تمہاری ماں کی دعا قبول ہو چکی ہے، اللہ نے تجھے جنت میں میرا ساتھی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزوں، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لیں، جب چلے جائیں گے تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، پھر آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔